Hasteo gumoti dud tai dud bai snamjak manani nangma salbrum bangregi tongo. Thanai bisi brichi briyos hodor salchini bamutiao brichi sailiter phangnang dud snamung khor snamui manka. Phainai salo nangmani koknok khorogotoni oi dud bai snamjak manani snamung bangnang tui gumoti cooperative milk producer union sakangi tongo. Kaisa kokthum naibidi. Jisukura charchini bishini March salnuyo ba selitar fanganang dots namung khorbai lama himna chengmani gumuti dairy bishi brichi brio gumuti dairy oram slai jakha tabuni jarawo gumuti cooperative milk producer union limited engkha tripurani puila kotor tangchuruni dots namung motha tabuk dots namung bai baksa dotni manish namung bo bangkha mothani chairman Ratan Ghosh Shaka tabuk kaibri quality ni dots namjago odiari wo dots namung simia Doigi ice cream no khobai kais ni chiba dal ni guti bos namjago Obashmiya Gumoti cooperative milk producer union baithang katal machine bishanti mineral water snamna bo jengkha tabu kaisara charchi chuko dud tangchuro motha tongo khorok tok saini kabang musuk rinei rok dud tun sawai manmari mancha juda jorabo musuk ni chamung tunani simi chengai juda shape rajagi tongo hlei mothani chairman Saka हम लोग को गोमती को अभी 40,000 लीटर दूध का प्लांट मिला है बामोटिया यूनिट 2 में ये हम लोग के लिए गर्व की बात है ये और हमारा जो सोसाइटी है 169 जो समिति है वो समिति गोपालक कृषक के लिए हम लोग देखते हैं हम कैटल फीड देते हैं जो हमको दूध देते हैं पर लीटर दूध में हम 1.5 kg कैटल फीड देते हैं पर लीटर में 2 रुपया एक्स्ट्रा देते हैं जो गोपालक कृषक है अभी हमारा 6,200 गोपालक किसान है हम लोग चाहता है 10,000 किसान जोड़े अगले इस महीना में इस साल में हम लोग 45 सोसाइटी नया बना रहा है मुसुक रिनै रकबो दूध तुनसाइ मनै खातुं लाइजा बरक मुसुकनि चामुं रांमारि किसाबै मानमा हाइनो असाफ्रो बोनास मानिबो जुबासु मानि तंगो मुसुक रिनै र बरक तांजुरनि बिसिंते देयारिवो दूध तुनसाइरवो अबहाइनो साका किसासक मुसुक रिनै र দোয়ার লেগে আগ্রহ আছে কারণ এই যেমন মনে করেন জ্যৈষ্ঠ মাস আষাঢ় মাস প্রত্যেক বছরই মানে ড্যাম সিজন চলে যেটা কয় ওই সময় কৃষক দুধ বেচার জায়গা থাকে না তো আমাদের এই সমিতির মারফতে গোমতী ডায়েরি এই দুধ কিনে আনে 2030 আইতে আমি মনে করি যে সারা নর্থ ইস্টের মধ্যে 1 নম্বরে গিয়ে পৌঁছাইব আমরা প্রায় 200 লিটার দুধ দৈনিক ডায়েরিতে দিতেছি আমরা মাসে 3টা পেমেন্ট ঢুকে ব্যাংকের মাধ্যমে সব কৃষকের টাকা আমরা দিয়ে ব্যাংকের ডাইরেক্ট থেকে দিয়ে দিতেছে আমরা গো খাদ্য পাইতেছি গো খাদ্যের রেট 26 টাকা কেজি বাজার থেকে অনেক কম রেটে পাইতেছি গো খাদ্য ভালো দুধ স্নামুং তাই দুধ ni manis namung simia obobai kringjak shebogrokni hamkraino tuibo kisasak nangmani yapri romkha gomoti cooperative milk producer union obahaino saka mothani chairman Ratan Ghosh गोपालक जो किसान उनको लाभ हो सोसाइटी जो चलाता है उनका लाभ हो हमारा जो इधर का जितना भी स्टाफ है इस स्टाफ में मैं देखा हम लोग का बूथ गठन होने का बाद में देखा किसी को प्रमोशन हम लोग क्या किया 38 स्टाफ को हम लोग प्रमोशन दिया है अभी 28 जो स्टाफ है जो फिक्स्ड में था उन लोग को रेगुलर किया है मालमाता रिनै रकनि आजिमुं बांग्रना बागै फाइनान्सियलो हास्तनि हापनि मानै ताइ र मेटेरियल सामगो फनांगै ताइबो कताल चामुं मानै स्नामनानि वानसुकि तंगो यूनियन आबो हाइके फाइनान्सियलो चामुं स्नामुं नरगै हास्तनि हाचुक ताइ हारुंनि तांकरै रकनि सामुं मानथमुं स्राइसे खाइनावो कताल लाम फियक जागानो दूरदर्शन कोक्तमा त्रिपुरा